बेबारनानो फुंका हामताय सिबाइया फरो खाना 19 জানুয়ারি 2026 48তম ককবরক সাল ও সালনো রগै हास्तिन लुकरकना बेबारनानो खाका हामताय हामबाया फरो अब बालाय खाना खातकमानि कक सिनियरा जोग जोग रमै सामन्त शासननि जोग चलि दंफैनो तिप्रासा राजा तिप्रा ककनो जों माने कक हिसाबै परिनानै सैनानै अधिकार दंमोननिया 1979 सालनि 19 জানুয়ারিও पुइला याखि सरकार फायै ककबरक भाषानो सरकारि भाषा हिसाबै स्वीकृति माने घोषणा माने सालंखा खानानि साल अब मालाय खानो खातक माने 1979 सालनि 19 জানুয়ারিও ककबरकनो घोषणा माने परानो माने ककबरक बाय हास्तनि ककबरक सानाय रक सह अन्य अंशनि बर रक যারা পরিণয় বুঝনাय বরফ ককবরকनो পরিণানে যে সুযোগ তৈরি মানে তিনি নাইতে নাইতে কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে আরম্ভ খাই পিএইচডি পর্যন্ত খাইনানি সুযোগ ককবরক বায়ংখা তিনি ও ককবরক ককনো সিনি সংবিধাননি অষ্টম তফসিল অন্তর্ভুক্ত খাইনানি বাগै যে দাবি কাইতং মানে ও দাবি তিনি বকুসি জায়গাখো তিনি তে দিন সিনি দাবি দंनाय ककबरकनो अष्टम तफसिल অন্তর্ভুক্ত खानायनि बागै ताबो ककंखा अ ककबरक जों बालाय खेनो आसले हायुंगो सबचेয়ে যে কক খানাতক মিষ্টি ভাষা সুইট ল্যাঙ্গুয়েজ ন আবংখা স্পেনিশ आंखा खायो ककबरक भाषानि जे खानातक माने रस बुट सुइटनेस आबो कोन अंश कम गया तामने बगे हिमालय ककबरक एमन একটা ভাষা যে ভাষা না একেবারে না তামনাই সাবই বেথে 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 বেথেকে তক মানে হাইকেন নগো যে ককনি ককগুমা যদি নং রমিমান খাंखाय आबोनि परे जे कक तक माने आबो नों बेबा एक्सारसाइज हाइके साइमाननाय आहाय खायै साबजा ककबरक बसक सुइट जेमन रमदे बखरक बखरक बोखानाय बुखुंजो बुकुं बुखुक बुवा बोसलाय बोखोसै माने ओ बखरक जा दं माने नों बेबाकनो ओ ब आव बाय नों थाङै माननाय जेटा अন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ करे बांग्ला जुदि सायका नों माथा चुल नाक कान मुख कैसे कैसे शब्द गठननि কোনো চাপ মুংसे करे इंग्रेजी में बेकै हेड ইয়ার নোজ মানে আবো বাহাই ন সাবজেক্ট কিন্তু ককবরক এত নাইথকে সাবজেক্ট এত সুইট প্রত্যেকটা ক্ষেত্র বুফাং बुफां बुकुर बेदेक बोलाय बोख्रै बुबार बोथाय बोसोलै एकेबारे बेबाक साबजाक आसेक सुइट ল্যাঙ্গুয়েজ अब बालाय खेन हानां पिनांखा 16 শতক বাংলা বাই ফার্সি ভাষানো রাজভাষা হিসেবে ঘোষণা যাখা কিন্তু ককবরক সানাই রাজা बिनि ककनो राजभाषा जागा मालिया अब बालाय खेनो खाका माने कक जाय होक दिनै बेबाक मिलि लायै न जोंनाव ककबरक भाषानो कतन माखायनाय दाबो এই সময়ও সবচেয়ে जों जालांनाय दंमोन खाकाय যে আসলে ककबरक যখন স্বীকৃতি মানক ঘোষণা জগাফ্রো পস্কি বাই সিনাই আবতে কিন্তু কোনো কক করে राज्य भाषा हिसाबै स्वीकृति मानखा उलो नुखा যখন লেখাপড়ার মাধ্যম ফাইকা কারণ 1978 সাল নাগে ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা এলাকা একটা হাই স্কুল একটা কলেজ তাই সাপরে সেকরি তংমানি লেখাপড়া খানি সেকরি লেখাপড়া খানিনি জায়গা করে হাতে গোনা
শহর এলাকাও কয়েকটা স্কুল ছাড়া ইয়াং লেখাপড়াनि জায়গা অবনি বাগै যা স্কুল দङ বেবাक ओंखा बांला मिडियामनि स्कुल ओंखा अजरा যারা সিনাই রক যারা পড়িনাই রক বেবাक বাংলা মিডিয়ামও পড়িনাই রক সিনাই রক অবনি বাগै ঠিক আছে আনি সবচেয়ে বেশি পরিচিত ভাষা ओंखा বাংলা যে বাংলায় শেখাকে তাইসে বুঝিলায় না অজরা বাংলা বাই সিনেন আর মুখে লেখা সিলেখা যারা জরানি শিখরেন বিশেষ খাই দশরথে পুপো বিভিন্ন লেখালেখি খাইও সুতৈন্যতে পরমা রামচরণতে পরমা নিনি খোয়াইনি রামচরণতে পরমা শ্যামলালতে পরমা নিরঞ্জনতে পরমা আগবকে থাংতংখ একইভাবে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা নকেন্দ্র জমাতিয়া বরক যারা সিনিয়রক বেবাক ন থিয়াসা পর্যন্ত বাংলা বইনে শিখে কিন্তু তেরেক তেরেক খাইয়ে শিক্ষিত হার বারিখা सिनाय खायनो गोरोंनि हार बारिखा आबनि लगे स्कुल कलेज ओंखा इंग्लिश मीडियम नि फरायनायनि सुजुग रक ओंखा ओंखाय आबनि लगे ताबो बिसाय ओंखा नेट फायका तामनाय मोबाइल फायका नेट फायका निने कम्पिउटार फायका विज्ञान प्रजुक्ति मते ओंखा ओंखाय उ विज्ञान प्रजुक्ति बाय जुदि नों पढ़नानै सिनायनि गाकाय इंग्रेजी मीडियम बा रोमान स्क्रिप्ट बाय गाकाय अनेकटा सहज कारण बिश्वनि जुगत आबो इंग्रेजीनि मार्केटिंग का सबसे बड़ मार्केट आबनि बागै इंटरनेशनल नों जुदि नेशनल इंटरनेशनल जुदि नों सिनायनि गाय सायमना गाकाय इंग्रेजी अवश्य दरकार गावनि बागै नों इंग्लिश बा रोमान स्क्रिप्ट इंग्रेजीनि कतर बारिखा बरकनि दाबि काका बामफ्रोन सरकार तंफ्रु न ओ वास्तव अवस्था न बुझिउ न रोमान बाय जारा सिनाय सितों बांग्ला जारा सिनाय सितों स्कुल बिहेसके कलेज इउनिभार्सिटी तो मैक्सिमाम निने रोमान बाय सिके प्रश्न पत्र रोमान बायंखा बांग्ला बायंखा कोनो असुविधा करे किंतु बीजेपी आईपीएफपी सरकार फेमिनि यागलो सिनि बुबुग्रासम सरकार त्रिपुरा मथा सरकार যোগদান খাইমানি পরে ন নুকজা খাবো তাবো নতুন কতাল খাইয়ে রোমান বাকে সৈসেমাংলাক পরিসেমাংলাক অবন বাদসেমা খাইনাই সংস্কৃত বাইসেমা পড়িনাই হিন্দি বাইসে তামনাই দেবনাগরী অক্ষর বাইসেমা পড়িনাই অথচ দেবনাগরী অক্ষর নিনি বাই পড়িনাই সারা ভারতবর্ষ 100-150 কোটি বরকনি বিসঙ্গ তাও পর্যন্ত মাত্র মধ্যপ্রদেশনি सामुखनि कैसा डिस्ट्रिक्टनि मानटुर कैसा गामिनि बरक प्राय 6-7 हाजार बरक संस्कृत भाषायाव कग्लाम सानाय बरकसो दं मात्र 7 हाजार मतो बरकसो हंखाय दाबो ओ जे तामनाय देवनागरी अक्षर अब अनेकटा दाबो गोमा जागसै दाबो बनो बबाइसे लेखापड़ा खायनायनि नांनाय हिनाय जेटा परामर्श माने सिन हास्तिन मानग्रां मुख्यमंत्री आसलाबा बास्तव सम्मतया अबनि बागै जों जा गाहामनायनि दरकार ठीक আছে যারা रोमान बाय सिनाय सितों बांग्ला बाय सिनाय जारा सितों उल तेरे तेरे खायै नों जुदि बागसे रोमान बाय सिगांखाय हायनोसे रोमान नों थांनाय बोले बामफ्रोन सरकार जे पलिसि नाखा ओ पलिसि मते ओंखा ओंखाय कारण सरकारी स्कुल ताबो 80% ओंखा सरकारी स्कुल सिनि राज्य ताबो ओंखाय बंनि दिखौ मान हानाय बोले ओंखा सब किछु बिबेचना तनाय जों बांग्ला एवं रोमान पासापासि तनानै बागै सरकार जे सिद्धांत नामानि दिनाव सिद्धांत न बातिल खायै शुधु बांग्ला स्क्रिप्ट बाय मार्क नाय याखै देबनाखै मार्क खायनाय याखै निसे स्क्रिप्ट तैयारी खायनाय आरो निसे स्क्रिप्ट राताराति तैयारी खायमानिया बोले যদি এডিসি প্রশাসন তंफ्रो प्राय 1300টা কতাল স্ক্রিপ্ট যারা সিনেরক বরক সিলেকে 2-3 দিন সেমিনার খা আলাপ আলোচনা খা আও তো সালসা বেংনানি কইয়া ল ভবিষ্যৎ খাকাই ngै মানো সেই অবস্থা যদি তৈরি খাকা যে আপনাতে তাবো বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী যে সমস্ত
जों जानाय कक साइटआव माने अब बालाय खाना खाखा माने कक आबो नानि कक गया अब বাস্তব অবস্থা নিরেখে जों सिद्धांत नानायनि दरकार अब न दिनै दिन सिनि वास लायनायनि दरकार যাই হোক ককবরক পাসানো सोंथाइबो বিষয় বিভিন্ন ভাবে উন্নত मा खायनाय बिनि बिकासनि सायाव मा थांनाय अनेक सामं बिगियान प्रযুক্তি उन्नति इंखा काजे बिगियान प्रযুক্তি उन्नति लगे आनि भाषानि उन्नति दरकार आबोनि बागै बिनि टार्मोलॉजी नायनि दरकार बिनि भोकाबुलारि नि बिसिंति शब्द भान्डार न कतर खानायनि दरकार किन्तु दाबो বিশেষ করে যে এডিসি ত্রিপুরামত প্রশাসন থামানি পরে এবং অর রাজ্য বিজেপি বা ত্রিপুরামতনি সরকার ফাইমানি পরে এই সামংবতানো পুরাপুরি বন্ধ ओंखाय नों खालि स्क्रिप्टनि टिसिं गथ'लाय दंखा कक बांलाय दंखा आंनि भाषानि उन्नतिनि बागै जे सामं रमथाय आबोन तेगे नाहा मुंक्रेंखौ तो बाहाय केंनायबा जे इसे तेगेबो नजर नायनि दरकार आगिनि दिनो याखि सरकारनि दिनो सिनाय खानि रग विभिन्न भावे उत्साहित खायै रां पैसा सुबा सुरुवै बरक सिमानि बयनो प्रशासन থেকে प्रकाश खायनायनि बागै उद्योग दंना जे बिराट अंशनि बर प्रत्येक बছর ककबरक कम्पानि ना विभिन्न एंगल থেকে रंखांकाय प्राय 70-80টা 100টা বই প্রকাশিত হঙ্গো কিন্তু এই গভর্নমেন্ট ফেমানি পরে তো তিনি কয়টা বই প্রকাশিত হন কয়টা বই ও বই মেলানো দেখি আর 10টা বই হঙ্গো এই তো আবার পরে তাই কোনো উদ্যোগ না যাইয়া সরকারের তরফ থেকে এটিসি প্রশাসনের থেকে ও বলাই কেন খাকামানি কক যাই হোক তিনি ও ককবরক বাসানোসों कतर खलक खायनायनि बागै ताइबो कतर खलक खायनायनि बागै बागो नागुकमा फैनाय बेसके जारा सैकेरें रक बर बागो फैनाय नांनाय सरकारनि उद्योग बतना नांनाय এই उद्योग मोथाङै बनो कतर खायनायनि बागै बागो नागुक फैबाय दं अबनो आनि कक दंनाय बेयावनो हामबाय